Yes, gihigugma ta ni God, pero di nato abusaran ang pagkamaayo ni God sa atong kinabuhi. Yes, maayo ang Ginoo. Pero usahay pag masubrahan na ka, kailangan kapitulon. Pag masubrahan na ta sa ato ang pagkabadlungon, pagkadautan. Kung masubrahan na ta sa atong dili maayong binuhatan, naagyoy consequences ana. Ang tanang ginikanan mo disiplina og anak. Ing anak pud ang Ginoo. Disiplinahon niya ang iyang mga anak. Mo disiplina siya kay para ma-stop ang dili maayo nga trabaho. Kay ang atong Ginoo maayo. So, kung anak ta sa Ginoo, kailangan maayo pud atong binuhatan. Dili pwede maayo ang atong amahan unya kita dautan. So dili siya maayo. Kung gipasaylo na ka ni God, ibig sabihin magbag-o na ka. Yes, dili na diha dayon mabag-o ka. Kailangan nimo ang tabang ni God. Kailangan nimo ang tabang ni God para mabag-o ka. Yes, bisan unsa pa na imong sala dinaa, gipasaylo na ka ni God. Pero ayaw balik-balika ang sala. Kay dili na maayo. Dili mo sugot ang Ginoo ana nga maging anak lang ka perminti, mangayo kag pasaylo unya pagkahuman muhimo na pug kag dili maayo. Kinsa may ganahan ana, walay ganahan ana. So dili nato inganaon ang Ginoo.